'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo Darren, halo. Gimana kabar giginya? Apakah aman? Darren buka Godot. Kita mau ngoding di door.godo-nya. We are going to type in the code on Godot door.gd. Ya, door.gd itu ada di I have sent you. Hold on. I have sent you the code and then you just copy paste atau ngetik ya. Tunggu. Oh, ini Darren. Oke, berarti kan harus di code ya. We have to type this to door.gd because we already have door, hinge, static body 3D, collision shape, mesh instant 3D, mesh instant 3D 2. Animation player udah. Berarti kita sekarang ngoding ininya, Darren. Jadi interact-nya tuh kalau interactable true, interactable-nya false dulu. Toggle dibalik. Jadi kalau dia close jadi open, kalau dia open jadi close gitu kan intinya. Codingnya tuh gitu. Itu aja. Nggak aja sih. Jadi kita tuh punya variabel toggle sama interactable. Nah, sama animationnya kan. And then berarti interact-nya tuh kalau kita bisa interact, maka posisinya di toggle-toggle aja. Oke, misalnya ya. Let of me. the object that the raycast hits. So it'll equal to get collider, Ini apa? and then used in Unity. Tunggu ya, dan I will pick up where we left dulu. Kemarin tuh sampai mana ya? Or in the scene. Oh, kita sampai sini. Exactly. Hey folks, I want to show you something. This is my Mac after I've used Clean My Mac. Looks like I've got 22 gigs more free space. That scene that I used Sorry ya, Darren, pengen ngecek dulu. along it all. And yeah. So now what we're going to do is we're going to go to our Oke, kode itu. Ya, diketik dulu, Darren. Gimana ya caranya copy paste ya? Berarti kan extends. Ada nggak? Punya nggak? Nah, itu. Dijajarin coba Darren biar tinggal nyontek. Nggak nyontek juga sih, tapi itu belum tentu jalan. Habis itu dia ngapain sih? Lupa. Nah, bisa Darren. Gimana ya biar nggak ribet? Kenapa? Ngodingnya di door gede bener. Ya, there. Bisa kok. We have to type it here. Download atau mau dikirim ke sini? Harus screenshotnya itu ada di kita tuh 2 minggu yang lalu, berarti sekarang tanggal 17, berarti tanggal 10, berarti tanggal 2. Tunggu. Bisa nggak ya? Lama ini kenapa? Nah, ini lebih bagus kalau kayak gini. Nah, tanggal 2 itu ada di, sebentar, kirim ke Zoom ya biar lebih gampang nggak sih kalau di Zoom? Tanggal 2 itu 17 kurang tanggal 3 berarti sama Darren tuh. Oke, iya benar. Tanggal 3. Ini Darren. Ini. Gimana caranya?
220203. Alah, how do I drag that? Hold on. Mana tadi saya mendapatkannya di mana? Where do I get that? Ini dikirim ke sini. Bisa nggak sih di drag and drop, Ai? Coba, sabar. Nah, nggak bisa juga. Atau gini. Nah, gini deh. Coba. Can do this, I think. Tunggu. Ya, berarti minta Darren. Kontrol. Coba ya. Oke. Aduh, ngegedeinnya gimana? Aku kekecilan kalau ngetik di Darren. Oh, bisa deh. Oke, kita coba ya. Extend static body 3D kan. Nah, terus dikasih var toggle pause dulu. var interactable dulu kan ya. Terus, nah kita export animationnya sekarang. By the way, Darren, I already finished debugging my code in Roblox yang pintu FNAF itu loh. Udah bisa sekarang toggle buttonnya. Tapi baru satu pintu. Dan pintunya gitulah. Belum benar tapi penasaran. Nah ini berarti nggak usah ya? Ini nggak usah dulu ya. Replace, benar. Replace aja Darren semua. Iya sih sebenarnya boleh lah. Mau Darren yang ngetik atau Kak Cika yang ngetik? Nah terus Darren lanjutin yang bawahnya tuh yang interact. Sikap. Nah. Yuk. Bisa. Gimana caranya biar side by side? Side by side. Kita cek dulu. Oh, nice. Oke. Oh, ya ngetiknya cepet gitu deh. Ngebrut. Bentar ya. Habis itu dia ngapain? Kita cek. Habis itu berarti kita lihat dulu. Full scene. And then we're just going to switch over to the 3D view here. And as you can see, this is the exact scene that I used for my navigation mesh tutorial once. Ini And so I'm kemana just going to ini? be using Level. switch over to the 3D. Kita tuh punya level nggak sih? Ada ya? Kita cek dulu. Itu kenapa merah? Kita punya door ya. Kenapa harus ada level ya? View here. Also, so yeah, it's only a couple lines of code, not that long at all. And yeah, so now what we're going to do is we're going to go to our level scene. And then we're just going to switch over to the 3D view here. Level tuh di mana sih? Oh dia udah punya environment-nya sih. Pusing deh. Level tuh cuman scene aja apa? Oh iya benar-benar. Oke, kita harus punya door tscn
level TSCN sama player TSCN. Oke. And as you can see, this is the exact scene that I used for my navigation mesh tutorial once. And so I'm just going to be using it for this tutorial too. So what I'm going to do now is I'm going to drag my door into the scene. So here we have my door. And we will just select Oh, that bikin scene aja. Iya, ya. and then just move it up. And there we go. So there is our door in the scene. Alrighty, so what we're going to do now is we just need to do one more thing for this, I'm pretty sure. And that is actually adding the script to our player's raycar so then we can actually interact with the door once and for all. So what you want to do is you want to make sure that you have your player's raycar selected and you just want to click on where it says script empty and go new script. And what we'll be just calling this is raycar. And I'll put it in my scripts folder. So we'll just Hah? type that in Playernya mesti punya and apa then aja? create. Alrighty, so here's what we're Oh, going to do. udah. We'll just get rid of this ready function since we won't need that. And then here in the process function here, here's what we're going to be doing. So you Wah, want to ngeri. Playernya kita belum punya. Ini udah ya? Oke, sekarang berarti gini dan kita katanya. Oke ya, kita kan nih ya, kita kan punya we have these scenes kan. Nah, ini boleh nggak sih gini aja? Nah, create new scene ya. Nah, terus kita mesti punya namanya level. Nah, si level ini 3D berarti ya? Atau ya, ngarang di tutorialnya nggak ada saya, Darren. I just make it up ya, atau buka. Gimana? Oh, ini level ya? Level tapi 3D gini. Ah. Tapi kok gini ya, Darren? Maksudnya kok nggak ada apa-apa ya? Kok nggak ada lantainya sih? Kalau di Roblox kan ada terennya. Masa kita gini banget sih? Ah, udahlah ya, udah gitu aja boleh lah. Nggak apa-apa ya? Nggak ngerti. Nah, the thing that I'm not sure is kalau di when we use Roblox kan ada apa anchor kan? I don't know if it. Oke, udah ada di situ. Terus apa dia bilang? Sekarang, nah, terus sekarang kita harus punya ini dan satu lagi adalah player. Dan yang bikinnya playernya. Ketika nggak ngerti ya, pusing. Enggak gambarnya. Kalau dia bentuknya kayak guling gitu Kita buka ya. Kita buka new folder. Dia dari tutorial sebelumnya. Taruh. Layer gede. Layer. Nih, kita punya player kan. Kok gini ya? Kok? Tunggu. Kok dia bentuknya nggak TSCN sih? Scene tuh. 3D ya, player. Oke. Nah, di tutorialnya dia udah punya collision shape is under hold on. Collision shape 2D. Taruh. Berarti ke sini. Collision shape 3D. Terus apa, Darren? Lupa, Ini kita disuruh ngapain kayak gini? Oh, harus tentuin collision shape-nya ya? Lupa ya, Darren, gimana ya? Alah, gue harus nonton lagi. Ini gimana posisinya nih? Kenapa kita kayak gini? Itu ya, pokoknya bikin dulu itu, ntar lo. Terus ada Mesh Instant 3D. Tunggu dulu. Nah, gitu, thank you. Agile Note ada Mesh Instant 3D. Lihat. Ini kayak si itu sih, Darren kayak si ada pusing. Dia punya kepala dong. Tapi itu nggak tahu apa head itu. Emang ada head? Kagak ada. Head itu apa ya? Kok dia gambarnya bulat sih? Node ID deh kayaknya. Nah, dia punya node ID, tapi namanya head. Atau ya, we are learning this together ya.
Udah kebanyakan udah lama pakai Roblox jadinya head. Terus di head tuh ada kamera 3D. Embuh lah pokoknya udah jadi dia soalnya Darren. Jadi nggak tahu, I don't know where did he build it. Kamera 3D. Oke. Sama di dalam kamera ada Raycast 3D. Raycast 3D. Nah, kayak gitu dan strukturnya. Tapi lupa ini gimana sih kita bikinnya? Kalau nggak salah harus bikin itu dulu ya. Bikin objek dulu ya. Alamak lupa. Terlihat pintu di gimana sih tuh bikinnya? Tunggu ya, bentar ya lupa. Add child node, and then we'll add a mesh instance for you could do as well if you Dia kalau seeder punya static, kok player nggak punya static sih? Langsung collision nih. Nggak punya static body. really wanted to, is you could like right click on. Oh ya. Aduh yang kemarin game yang itu We're going to gimana? add a child node to this, and it will be a static body 3D. And then we're going to go add another child node to the static Kok dia nggak body ada static? 3D. And what this will be is it will be a collision shape 3D. Tunggu, udah. Tunggu. Terus sampai mana sih tadi? Iya loh. Nggak ada itu langsung collision shape. Lu gimana bikinnya sih Bang waktu itu? Body 3D. And then we're going to go add another child node to the static body 3D. And what this will be is it will be a collision shape 3D. Oke. Udah punya Oh, teh. also, I just want to say too, something else which you could probably do as well is instead of having like the door node 3D and then the static body and then the collision shape, something else you could do as well if you really wanted to. Kayaknya di is, kanan harus you could, dibikin. like right click on your Ini nggak sih Darren? Kalau nggak salah gini deh. Kan kita punya collision shape ya. Terus di sini tuh shape-nya kita bisa bikin gitu. Nah si orang ini mau kita bentuknya apa? Kotak. Kotak aja gitu. Kalau nggak salah gitu Terus lupa. Jadi itu tuh collision-nya dia gitu. Kalau di Game Maker tuh kayak collision-nya dia yang sprite-nya itu Darren. and you could just change the type of the node 3D to a static body 3D. So you could do that if you wanted to as well. So Oke. then you just have less stuff in your hierarchy, but I'm just going to do it like this for this tutorial. So Yeah, anyways, once terus? you've got that stuff sorted out with your collision shape 3D, just go to the Kan bener? inspector over here with it selected Iya. and click Empty. on where it says empty for the shape. Terus And then pilihnya just give apa? it a new box shape Iya box 3D. benar. And then Terus? there we go. Now we have some collision to our door. Ya. So now, of course, we will need a mesh instance as well. So then we can actually like slide. Oke. Ini kan kita udah punya ya. Nah terus kita punya mesh. Nah meshnya diapain? Meshnya tuh meshnya kan dan oh. Tunggu. So what we're going to do about that is we're just going to go to our static body 3D, right click, add child node, and then we'll add a mesh instance 3D so then we can actually visualize what our door looks like. And then where it says mesh, go empty, and then just click box mesh, and then there we go. Kita mau bentuknya apa Dana? Bulat orangnya, kotak aja, box mesh aja. Hah? Gimana? Ih. Sebenarnya bisa sih kita tuh bikin dulu tokohnya pakai itu dan masa orangnya kotak sih? Aku tersiksa. Kalau ya gimana Dan? Kalau di Roblox kan kita bisa pakai model, di sini masa orangnya? Karena bisa nggak sih nyomot? Oke, biarin aja kotak. Oke. Oh iya juga ya. Oke, biarin kotak ya. Ntar ketukar nggak pintu, buka pintu lagi. Cuman, do we have kalau di Roblox bisa pakai model gitu setidaknya ada tangannya gitu R6 kayak R15 gitu.
Ya udah ya gitu ya, bentuknya biarin ya. Oke, ya udah. Jadi gitu aja kan berarti. Tunggu. Terus dia interact So sama yeah, and now I'm door-nya just gonna gimana? scale this up so then it's like Bentar juga a Darren. normal door size. So Ya biarin ya, don't worry about you this. might not want that all everything in uniform. Udah lah, biarin bentuknya kotak aja Betul. dulu ya. Biarin. Mesh instance-nya itu tadi pegangan pintu. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita ngoding lagi, Darren. Oke, hold on. Let me find dia tadi sampai di sini menit ke sini. Nah, tar dulu ya, sabar. Berarti kita di sini bikin Sure that you have your player's raycast selected, and you just want to click on where it says script depth raycast, so then we can actually interact with the door once and for all. So what you want to do is you want to make sure that you have your player's raycast selected, and you just want to click on where it says script empty and go new script. Oke. Sini berarti raycast katanya. Terus ke script. Namanya And what we'll be just calling this is raycast. And I'll raycast. Katanya. Orang British. Ya dan kita coding lagi. Ntar aku put in my kasih ke scripts screenshot dulu. folder. So we'll just type that in Hah? and then create. Tunggu. Struktur kita bener nggak? Bener ya? Oh, salah deh. Udah pindahin aja lah. Harusnya script tuh di script semua. Oke ya udah ya. Raycast di sini. Ya udah. Udah dimasukin script tadi lupa belum diganti. Oke, Alrighty, so here's what we're gonna do. tunggu. Kita cepetin dulu. Taruh Darren, copy paste dulu. Lama. Screenshot dulu, sabar. Interact. So now that I Cuman gini and that's doang. actually Cuma gini aja Darren, pendek. Sikat, tunggu bentar. Di mana? Di sini aja. Dan kalau ke dokter gigi tiap hari gimana? Marah-marah nggak? Jauh ya macet ya. Emang sih kalau dokter gigi itu adalah hal yang paling effort disuruh once a month. Tapi kalau putus kayak kemarin gimana? Kalau lepas kan nggak jadi once a month kan? Kesel nggak? Ya makanya jauh ya. Kesel tidur di jalan ya pasti. Nah coba ketik Darren. Mari kita hajar. Hapus saja timpa. Kayaknya pendek ya. Cuman apa sih? Extends raycast 3D. If is it colliding, hit object, hit collider, has method interact. Oh, kita kan punya interact nih. Oh, jadi maksudnya gini. Kan tadi kita di pintu, we have this interact function kan. And then when the player is coming to the door kan dia tahu berarti, oh doornya kayak I can interact with the door. Nah, lalu doornya juga berinteraksi. Oh, lu mau interaksi? Ya udah kalau lagi buka dia ditutup, kalau ditutup jadi buka. That's the logic ya. Oke, cobain dulu. this out, Ketik dulu see Darren. how it all works. Bisa So nggak? now that I'm I going to watch the rest of have the everything movie. done, what The we're going to movie. be doing is we're just Sorry. going to save the scene and we're going to test it out. So let's test this whole thing out. Udah loh. Kok Oh, gini? wait a second. I forgot something. Oh, ada yang So salah. something that I actually forgot to do, which is very important. to Abang do nih here, lupa dia. is so you know how we have that public variable for our animation player? Well, I forgot to fill that in. So don't forget to fill Si that in. abang itu. So just drag it in there. So with your door selected, just drag in your animation player and then boom. As you can see, our animation player is now assigned. So now if we go test again, it should actually work this time. Alrighty, Mana? so let's test this out again Mana? and hopefully everything works well. Nggak And bisa. boom, as you can see, we can now open and close the door. Iya loh bener Darren jadi first person. Kok Darren pinter sih? Alrighty guys, that is the end of this. Iya sih, tutorial. orangnya mau If you mundur did mau kotak enjoy juga or if you biarin. did learn something, be sure to like, comment, and Kalau- subscribe for more. Tapi how do we don't see it as first person in Godot? I prefer the view like when we have in Roblox tuh kelihatan orangnya gitu. Dan kan kita bisa switching kan in between lihat playernya sama FPS kan.
gimana ya, nggak enak juga ya, nggak apa-apa juga sih, cuman kan maksudnya I want to see tapi kalau dilihat ya lu juga bentuknya kotak gitu kan ya, tapi oke, nice, mari kita tes, udah tahu nih, udah tahu, udah bisa, berarti kita beres nih yang ini. Oke, mana, udah. Nah ini kan oke, ngeplaynya gimana, dia lupa ini ya, let's try ya, nih. Hah? Oh, cancel dulu ya, ini di save dulu ya berarti ya, scene, save scene dulu kan, berarti kan scene-nya yang ini dong, ya kan, berarti ini select current ini ya. Nah ini tuh belum interact karena dia lupa sesuatu. Ih, kok nggak ada, scene kita. Kan tadi door-nya udah taruh di sini. Ayo, kalau door gimana? Oh, atau ini ya ngeplaynya ya? Oh iya, salah. Hah? Kok nggak jalan? Dan gimana sih ngaruhnya? Oh, atau ini. Ini kita harus nge-view ini. Hah? Tapi itu view-nya loh. Kalau ngeplay gimana? Harusnya kan muncul di sini. Kenapa ya? Ini apa? Loh, tunggu, hold on. Kan kita punya door, punya level. Level tuh isinya apa ya? Tadi Dadan udah masukin door-nya ke sini. Kayaknya udah lagi. Gitu ya? Gitu kan harusnya. Coba ya. Tes. Kok nggak ada? Ih, kok nggak ada? Hold on. Dia punya apa aja sih? Material, door, scene, door, level, player. Dia punya script. Tapi dia nggak cerita. Terus licik dan dia mau tuh udah pakai lighting gitu di levelnya. Terus dia udah punya, masa pasti nonton yang berikut, yang sebelumnya sih, tunggu ya. Tapi dia harusnya udah jalan. Hold on. Uh, how to make working. Dia tuh emang ada yang sebelumnya. Licik, kamu. Not helping please. You miss a lot of things. I don't know how to. Si Omogonix ini ntar kecek dulu ya. Pulsatnya, ini YouTube dia. Dia punya playlist nggak sih? Kita search dulu ya peredarannya. Kita search Godot. Godot part 1. Basic horror game cenah. Godot tutorial. Aduh, 51. Automatic sliding door. Oh my god. Tapi bagus-bagus sih idenya, dan cuman iya itu sebelumnya apa? Masih gimana gue? Ya abang nih nggak ngerti, nggak ini nih, harus tahu. Kenapa dia nggak ngerti ya? Ada basic security kamera juga, Dan. Tanya ChatGPT dulu aja. Tunggu. Why? GPT. Tunggu. Why my level TSCN with a door in Godot. Doornya apa? TSCN juga kan? Oke.
Hah, taunya compatible gimana? How to add. Tapi emang tinggal ngedrag kok, Darren. Tinggal gini. I did this before. So when like I have this. Tapi yang 2D waktu itu. So when I have this room gitu ya. Terus I have this. Apa sih namanya dia dulu. Ya pokoknya si monsternya gitu ya. Di drag gitu aja. Udah aja gitu. Harusnya muncul lah scene yang level. Kalau enggak, tunggu. Gitu ya. Apa ininya? Apa view-nya kita ngadep kemana gitu? Enggak kali ya. No errors. But it just gave me blank screen. Kamera. Oh. Darren katanya satu kamera issue. We have to put kamera 3D di level. Terus select door in the scene tree and check its visibility jadi visible. Emang ada chat visibility? Ini ya? On kok. Oke, berarti di level ini kita harus nambahin kamera 3D gitu. Gini. Gini. Boleh ya. Coba ya. Oh, harus ada cahaya juga, Darren. Allahu Akbar, direction. Si abang itu nggak bilang. Bro didn't tell me. Berarti kita harus tambahin katanya. Kata ChatGPT, directional light 3D. Aduh, stres. Coba ya. Mungkin dia gelap tuh karena nggak ada lampu ya. Coba ya, kita coba ya. Gile banget ah. Pusing. Hah? There you go. Terus kita mana? Oh, kitanya kan belum ada, Darren. Ah, udah ya. Pokoknya ini barbar lah ya. Learning with me is always like, bump into every apa namanya? Obstacles, tapi kan nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar kita. Oke. Nah, sekarang kata dia, oke, kata dia itu nggak jalan. Taruh, kita tuh harus tambahin In BOM, in BOM. Animationnya belum. So something that I actually forgot to do, which is very important that you do, is so you know how we have that public variable for our animation player? Well, I forgot to fill that in, so don't forget to fill that. Oke, berarti katanya gini, mana door? Nah, ini kan ada animation player. Kata dia taruh di, nah ini kan ada tanda seru nih. Dan kata dia nih. Terus ini, mana animationnya di sini? Dan animation ini ya, ini. Nah, katanya ini harus di drag ke hilang mana? Tadi ada animationnya, coba hold on. Animation player. Tadi kok tampilannya nggak sama sih? Ntar. Mana sih? Mana? Tunggu. Door.gd katanya. Di sini nggak ada door.gd. Yang mana inspektor? Apa note sih? Tunggu sabar dan. History. Enggak. Inspektor. Tunggu.
Ini tampilannya jadi beda. It got me confused taruh. Mana ya yang harus kita close ya? Animation player. Ini ya, harusnya ini ya. Enggak. Ditaruh di mananya? Dia bilang di inspektor. Terus ada door GD animation player. Kok nggak ada door GD-nya sih, Darren? Hold on. Hold on, let me find. Hold on ya. Ini. Alah, ini a little bit more aja sih. Callback. Oh, dia nggak mungkin dong. Root motion. Oke, enggak. Oke, ini playback. Apaan sih ada animation mixer segala, bro? Ini ya berarti. Oh, mas, salah mencet. Ini, Darren harusnya. Kita di door kan. Tapi, kok nggak ada animation ya? Oh, di sini, maaf. Ini Darren, we have to drag this. Alamak, perjalanan jauh ke sini. Hah, already nih, jalan-jalan nih harusnya. Oh ya, cobain ya. Nah, tapi orangnya kemana? Kok nggak jalan? Apa karena belum di save? Kok nggak bisa? Harusnya bisa ya. Sabar. Kita harus sabar. Udah bener kok ya. Dia masih ada tanda taruhnya juga loh. Taruh. So just drag it in there. So with your door selector, just drag in your animation player and then boom. As you can see, our animation player is now Oh, assigned. playernya belum kita So now taruh ya? if we go test again, it should actually work this time. Tuh kan dia nggak bilang. Kita masih naruh lagi orangnya, belum ditaruh orangnya. Si abang tuh nggak bilang. Pilih juga dia abang bikin tutorial gak jelas. Ya lu ngerti kata dia. Berarti ini taruh aja ya dari gini ya, layar. Layarnya kotak kayak. Beda, biarin lah ya. Ya dan gimana nih? Aduh nggak tahu ya Kak Cika navigasinya nggak ngerti ya Darren, nggak ngerti. Oke. Hah. Oh. Kita belum nambahin movementnya ke playernya. Ya iyalah. Player kita belum ngapa-ngapain. Ini kan. Player kita ini kan. Raycast ya. Harusnya playernya tuh punya. Oke. Tanya ChatGPT. Tenang. Oke. It works now. Thank you. Now I need to know what do I need to have for the player to be able to navigate. And interact with the door. This is the code for interacting with the door. Mana kodenya? Ya, kodenya di Darren lagi. Oh, enggak. Nggak bisa ya. Udah nggak usah deh. Nggak usah pakai kodenya sih. ChatGPT pintar nggak ya? Oke, Darren harus ngeprint lagi. Gila, ChatGPT dibikinin tiga-tiganya, Nah, dia bilang katanya berarti kita harus nambah
player scene. Hold on. Mana player ini? Player kan? Terus kita punya karakter body 3D katanya. Udah berarti tambahin. Nambahin skripnya di mana ya? Nah, ini kopiin dong, tolong Daran. Ini ya. Tolong kopiin ke, hold on. Berarti di mana ya? Di sini berarti. Ini. Ini berarti gimana? Tunggu. Ini aja ya. Oh, udah ada. Daran udah naruhin. Kok cepet? Ketika belum kedip udah ada. Menggile sekali. Nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Tes dulu. I have no idea lah pokoknya ini. Hah? Itu siapa? Itu siapa Daran? Si AI gitu? Tapi mirip ya? Oh, was there already? Sumpahan? Ya udah. Oke. Berarti ya udah, scene save ya. Oh, kirain Darren copy paste terus kita saling berdua gitu ngerjain. Ini di stop ya? Hah, ini nge-stopnya gimana? Ah, oke. Kita ngegerakinnya pakai apa sih? Gerak nggak sih Darren? Pakai apa sih dia? Kok udah ada sih? Taruh. Dulu Kak Cika tuh pas bikin yang 2D tuh harus di coding satu-satu per ini kayak di like we did in Game Maker gitu. So we like we assign the button. We assign like if we want it to be a left or right arrow, then we assign it to like move to the direction accordingly. Tapi kalau ini kayak mana? Kayak gimana sih? Taruh. Okay. What keys is used for moving the player? Arrow, YSDF. Project setting. Oh, ini Darren. Coba ya, I remember. Ya, di sini Darren. Project setting. Hold on. Input map mana? Ini. Nah, I used to add it one by one, Darren. Jadi kayak gini, add. Ntar ya, tapi lupa inget add. Gimana sih?
add. Oh, oke, add apa? Oh, tadi namanya apa? Misalnya hold on. Misalnya UI up gitu ya. Nah, terus arrow up atau the add gimana ya waktu itu ya? Action. Tunggu, lupa. Hold on. Original size. Tunggu. Kita kan filter by name input map. Kenapa nggak boleh add sih? Already exit loh. Udah exist loh. Berarti udah ada loh. Oh, tapi kalau udah ada kenapa nggak ada ya? Tata maksudnya tata. Project setting, general, input map. Darren. Kok nggak Adif? Kok nggak muncul ya? Kemana sih? Ah, ini Darren ada nih. Tapi kok beda ya? What I did before is kayak di itu game makers. Jadi kita ada actionnya, misalnya key-nya apa, nanti di code-nya disebut. Tapi kita bisa bilang si key-nya mana. Misalnya, oh, coba ya, ini saya Darren nih. Oh bisa, Darren jadi gini, misalnya Darren ya. Kalau Darren itu mau ngapain, misalnya jadi tab gitu. Darren jadi tab gitu. Bisa. Oke, remember. Nah, tapi problemnya I'm going to add misalnya UI up gitu ya. Ini ternyata udah ada, Darren. Saya kasih ke add ya. Udah ada si UI up itu. Oke, berarti kan nggak usah. Nah, di sini kan dia nyebutnya UI left, UI right, UI up, UI down kan. Berarti it is already there, like you said kan. Berarti harusnya bisa dong, harusnya ada jalan dong. Apa sih? Coba ya. Katanya bisa WSD. WSD. Atau panah. Bisa nggak Pak Modern? Hah? The keys can work. Don't add UI up actually because they're already there. Oh, oke, bentar. Run the game, open the remote tab and the scene tree. Oh, bentar. Ini kan lagi run ya. Taruh remote tab, iya. As a script. Ini kita ada scriptnya kan? Kita scriptnya di level. Kenapa di level ya? Harusnya di player tahu, Darren. Taruh. Ini tuh punyanya siapa sih? Tunggu. I got confused ya. Ini scriptnya player kan? Oke, ini level. Kok level ada script? Oh, player kan punya player GD ya.
Kalau level nggak punya kan, tuh kan empty kan. Kalau door juga empty kan, nggak ada script ya. Nah si player kan punya script. Script kita tuh ada siapa aja sih? Script kita ada door. Ini door ya. Ini player. Nah, ini Raycast. Nah, player GD ini. Aduh, apa yang salah ya namanya gitu? Udah bener loh. Padahal nggak ada error juga ya. Udah bener. Iya, Darren coba diganti si coding ini sama yang ada di chat barusan yang kanan ini timpa aja. Atau gimana? Itu di save buat nanti. Habis udah bagus tuh kayaknya tapi nggak ngerti dari siapa coba. Kata ChatGPT cobain yang pendek dulu jalan nggak katanya. Nah itu save dulu deh di mana gitu tolong. We probably might will need it somewhere. Oh, taruh di situ. Sok. Terus tukar print yang satunya lagi yang the shorter one. Paste. Udah. Extend karakter body 3D, constant speed-nya, var speed-nya bisa. Proses delta. Oh, UI right? UI. Ya, jelek ya. Oh, gini aja. Jangan tunggu. Sabar. Di chat GPT, sorry. Di WhatsApp aja biar nggak berantakan. Sabar bentar. WhatsApp mana? Nah, coba. Jadi berantakan kalau di Zoom ya. Molly. Bisa. Udah. Coba ya. Ini kita belum stop ya Allah ada tadi. Terus kenapa ya kita view-nya gitu ya aneh? Apa karena nabrak ya? Apa karena kegedean ya? Nothing happens. Tunggu. Player TSCN itu ada nggak di dalam scene katanya? Ada lah. Kan ini ada. Karakter body 3D. Player mana? Player. Karakter body 3D ada. Collision shape. Oh. Oh, ini harus di sini, Darren. Gini ya? Coba-coba. Kalau Sidor gimana? Static body 3D, collision shape, mesh-nya di dalam static body 3D. Berarti kalau di player, berarti mesh instance juga harus di dalam dia gitu. Apa gimana sih? Gini. Terus head-nya di mana? Head buat apa? Udah nggak tahu sih dia, soalnya nggak bilang.
Bisa. Itu gimana, Dan? Terus dia kemana itu? Kenapa dia hilang? Gimana kita move-nya? Dan bisa bergerak nggak? Can you move around the room? Gimana sih ya Allah? Tapi dia hilang, kenapa bisa gitu? Apa yang kita lakukan? Oh, oke, coba lagi ya. Dia bisa kanan kiri berarti harusnya. Tuh, ke kiri tapi kanan. Tuh, bisa Darren, bisa. Bisa, bisa, bisa. Lihatin, it's moving, it is moving. It is moving. It is moving. Tapi nggak tahu ngapain kemananya. Tapi nggak interact. Oke, bisa. Berarti coba coba balikin coding yang tadi. Nggak, jangan dulu, taruh. Let me think ya, let me think. Oke. The player is moving now, but didn't interact with, hold on. But didn't interact with oh, tapi enggak. Dan boleh taruh. Tolong kopiin ini, Darren. Tunggu. Tunggu ya. Tolong kopiin DoorGD sama ini. Itu Darren, kirim ke WhatsApp. I'm going to send it to ChatGPT to elaborate it. Oke, thank you. Oke, ya, ini apa sih? Ini tuh yang ini yang request ya. Hold on ya, mana sih ChatGPT? This is the code for the door. And this is another code to interact. Tapi dipisahin, tunggu ya, extends. Nah, si request itu gimana sih maksudnya? Your setup is mostly correct katanya. Request ID must be a child of the player. Udah kan? Dan mana tadi godonya? Tolong pencetin. Here. Back to Godo. I cannot. Oke. Ntar dia bilang apa? Recast 3D is position must be recast 3D itu hold on. Player recast 3D harus jadi kamera di mana ya, Dan? Pusing nih. Harus di sini. Karakter body 3D, kamera 3D, head gak usah kali ya, ngapain ya, Dan? Lu gak sih? Nah, ini tuh harus sejajar, kamera. Harusnya gak usah ada head sih, gak apa-apa. Gitu aja ya, pusing gue.
Kasih kutub, I think I should make a tutorial deh kayaknya biar kita nggak lupa deh. Ketahuan kita sendiri bilang karakter. Oke, ini. I guess enable. Cek di inspektor. Inspektor mana Dan? Oke, centangnya mana? Enabled udah kan? Enabled udah. Target position. Target position apa sih? Oh, harus something nono minus 2 cenah. Hah? Biar apa? Ya udah nggak ngerti nono. Katanya biar menghadap depan. Gini katanya. Nggak tahu ya. Gue nggak ngerti dan I don't know. Door is detected. Run the game. Ensure door have fixed element. Alah pusing. Ya udah coba dulu ya, semoga berhasil ya. Kita cek dulu. Astaga, di mana sih dia berada? Astaga, gimana caranya kita berubah referensi? Astaga, liatin. God. Ngapain sih dia ke situ-situ? Astaga, jauh-jauh amat. Gue pusing deh. Hah? Nggak interact? Hah? Hah? Dia interactnya kemana sih? Tunggu. Okay. Make sure the door is detected. Coba kita lihat yang Ray-nya dulu. Oke, dia bilang if colliding, get collider, print Ray cassette. Dia kasih, katanya suruh kasih ini Darren. Print Ray cassette. Nggak ngasih tahu aja, kebaca nggak si door-nya? Oke, hit obj name. Ya gitu. Hit obj name. Dah, cuma debug aja. If hit obj has method, interact, and input is action just press, interact, hit obj, interact. Nah, sekarang kita jalanin, terus kita lihat output panel katanya. Ih, Darren liatin itu dia hit, tapi kemana? Ih, aneh, dia hit tapi di somewhere else, ayo pusing. Tunggu. It hit the door, but not when it is visually hitting the door. Kita salah bikin mesh-nya gitu. Udah, set itu 0, kan? 0, minus 2. Katanya coba minus 3, coba. Apa sih? Tetap nggak ngerti. Agak di-tag dong, astagfirullahaladzim. Hit loh, barusan hit. Tadi di mana Daran? Dia ngehitnya pas ngehit gak? Alah, dia kemana sih?
Kita itu ya kayak hidup di dunia yang nggak tahu apa ya. Maksudnya kita hidup di suatu 3 dimensi yang sangat horor kan. Nggak tahu, nggak bisa ke atas lagi dia. Ah, nggak tahu lah, nge-lag. Tapi udah connect loh. Coba ya, open door TSCN. Oke. Kita lihat 3D-nya Darren. Si mesh-nya kegedean nggak? Collision shape. Collision shape kita yang mana sih? Nah, Darren, help me. Ini kayak harus digedein gak ya? Ini ngegedeinnya gimana? Ini. Kayak collision shape-nya kurang gede, bro. Atau ini ya, kegedean ya Darren ya? Ini ya? Darren tahu kan yang ini yang ada, bisa dikecilin gak sih? Kita nge-zoom out gimana caranya? Please help. Atau kita ganti di sini. Tapi I think it's bigger ya. Beneran kegedean nggak daripada pintunya? Ya kan? Coba di itu Darren apa si frame-nya bisa kita kecilin nggak sih si wire? Tapi ini gimana caranya? Ini. Ini itu mindahin ya. Kalau nge-resize gimana? Ini. Ah. Nah, gini Darren harusnya. Kita kecilin. Itu nggak sih? Astaga, kepala mau pecah deh kan ini ngesetnya aja udah gila. Kita bisa lihat dari samping. Oh, gimana sih? Kita bisa. Kita bisa geser nggak sih dari geraknya biar nggak. Oh, gimana sih biar nggak semuanya gerak? Allahu Akbar. Ih. Hmm. Gimana caranya? Oh, ini aja. Hmm. Oke. Mikirin juga deh. Oh, segede gini lah ya kira-kira ya. Bener nggak? Oke. Berarti itu udah oke. Terus, ya kita tes aja dulu ya. Start script aman. I need to check level. Iya bener sekarang. Tapi pintunya nggak animate. Bener ya? Oke, sekarang gini. Kayaknya playernya gede amat. Boleh nggak kita ganti? Ntar 3D dulu. 3D player. Playernya mau dikecilin. Tapi gimana caranya dia ini ngecilinnya? Astaga, ini. Gede kali lama. Ini ya. Dah. Run lagi. Gimana sih biar kalau cepet-cepet banget, Coba Darren berubah code-nya. Supaya dia nggak cepet banget. Cepet banget sih. Mana sih? Oh, speednya 5, Satu coba. Aduh, Darren aja yang nyetir deh. Kesel gue. Coba.
pakai panah. Klik dulu terus panah. Nah, sok tabrakin Darren. Jadi liar kan? Pusing nggak? Ayo loh. Tabrakin. Nah, ih, ih kok nembus sih? Apa sih? Hah? Nggak. No, the player goes through the door. Why? Tunggu, tunggu. The door needs static body 3D. Tunggu. The door. Mana sih door? Door. Static body 3D punya. With a collision shape udah punya dong, tadi juga ada. Oke, the player is missing proper collision detection. Player should have character body 3D. Ada udah. With a collision shape 3D. Darren, my question is this. Ya, hold on ya. See, kan we have this ya. Oke, kan ini karakter body 3D. This is for the player, right? And then collision shape-nya kan this one ya. Oh, which is ini mau kita gedein atau enggak? Ini gimana sih ya? Kayaknya udah pas ya, cuman digedein dikit lagi. Oke. Tapi pengen ke sana. Gimana caranya, Darren? Oh, yang ini yang merah kan berarti. Oh iya bisa. Oke. Terus pindahin dikit. Nah, kan ini kan ininya kan collision shape ya. Kenapa suka ada tanda seru ya? Oh, I don't want this tanda serunya tuh nggak mau ada, Darren. How to? Is it because it's too big gitu? Kenapa ya tadi nggak ada tanda seru ya? A non-uniform. Kenapa dia not function ya? Okay. Why sometimes the collision shape 3D has a warning saying that okay. How to fix? If the shape is too small, like very thin or zero size, it might be hard to detect collision. Similarly, if it's too large or properly, gimana sih? Tuh, Darren, what's wrong with my ini ya? Dia bilang katanya mungkin punya lu nggak cocok gitu, kurang kecil. Gimana? Kurang gini, nggak pas. Kok dia ada errornya sih, aneh.
Udah itu gak bisa digeser lagi, kagak ngerti lah gue. Ini posisinya gimana sih dia? Oke, ini segini. Udah kan, bener kan, gini kan? Posisinya udah pas ya. Kok dia ada plusnya sih ya? Aduh nggak tahu. Coba ya player. Ini siapa? Coba save dulu. Ini player kan? Scene, save. Kok gitu ya? Pintu sekarang. Nah, si pintu juga marah nih ininya. Katanya nggak uniform. Ih, kenapa? Alamak. Ya udah, kita urusin. Nah, static bodinya juga marah lagi. Alah. Iya, oke lah. Banyak cincong banget. Iya, resize terus. Itu udah bener gak sih, Darren? Kita bisa lihat ke samping. Oh, I know. Oh, pantesan. Kita teh naruhnya ngaco, dan kita ngapain nggak kena? Kita tuh nggak ada di situ. Nah, harusnya di sini. Ya kan? Mau gila ya gini doang. Oh my God. Saya orang-orang manusia-manusia kuat deh. Nah, tapi I don't understand ya. Why we still have this warning? Why? Sekarang kita coba player ya. Kayak player sekarang kita muter deh. Collisionnya yang mana? Ini. Coba, mana sih collision shape-nya? Ini. Ini. Ini kan collision shape-nya. Oke kan ini? Udah di tengah kan? Kenapa sih dia nggak mau bantuin ngelain sendiri gitu? Gue jadi nggak pusing gitu kan? Ini yang kuning apa sih, Darren? What's this? What is this yellow? Hah? Ini yellow ini apa sih? Gak ngerti sumpah demi. Oh, yang tadi ini ya? Yang minus dua itu yang collision bukan ya? Mass instance-nya apa? Itu player. Sekarang door. Static body kenapa kayak gitu? Ini static body-nya kan? Mass instance yang mana? Ini. Yang ini yang kecil kan? Nah itu. Collision body state-nya ini. Udah bener apa lagi? Boleh coba kita play. Belum di save mau. Berhenti dulu. Oh, pantesan. Taruh. Kita belum nge-save, Darren. How do we close this? Belum di play emang ya? Ini kita save dulu. Scene-nya lupa. Nah, save scene. Ini juga. Save scene. Oke, sekarang play lagi. Oh, nggak bisa ke atas ya, Darren? Bisa ke atas nggak? Emang nggak ada atas bawah ya? Ada kok.
nggak bisa ke atas ke bawah sih? Ini kita yang gila apa gimana sih, Dan? Cobain dong. Dan aja yang nyetir, kok kacik aneh sih nggak bisa gerak like what I want to. Ini kemana? Lah, ini siapa? Oh, salah scene nggak? Di level caranya Dan. Nah, coba tabrakin. Masih ya, kenapa ya? Kalau di Game Maker kan kita bisa bikin solid ya. Oh, di sini gitu sih, aneh. Still went through. The player still went through the door. Udah ada semua tuh apa? Udah ada semua loh. Aneh loh, Dan, tunggu. Let me check ya. This is crazy, you know. Look at okay, let's go through the structure ya. Kan level ya. We have this camera 3D, directional light, and everything, right? And then we have player. Player should have camera nggak ya? Coba kalau dia nggak punya kamera gimana? Jadi dia cuma punya raycast. Raycastnya tuh harus di dalam karakter atau di... harus ada kamera deh. Tadi dia bilang, tapi cobain dulu. Ini nggak nabrak Dan. Nembus deh. Apaan sih? Gak ngerti Gak ngerti. I just don't get it. Because, let's go back to this ya. We already have it correctly ya. Kenapa ya? Collision shape-nya, dia marah-marah. Gimana, Dan? Oh, it's only the middle part that doesn't go through. Okay. So, the problem is not interact ya. Tapi kan harusnya langsung interact kan kalau collision. Kenapa sih? Alright, udah. Berarti kata Darren oke. Good, Darren. Tapi the question is, why won't they interact gitu? Kan interactable itu kan dari collision kan? Collision dari sini kan? Tadi kita nge-hit nggak? Lupa dicek. Tunggu. Lupa di bawahnya nge-hit nggak? Nggak bisa ke atas. Darren gimana caranya? Dia kok nggak mau ke atas? Ke jeduk itu? Coba. I need to see the collision. Like tadi kita bisa detect collision loh. Bukan nggak ke detect.
Stress taruh. Okay, it's still going to each other and the collision is not detected. Ini tuh harusnya trivial nggak sih ya, Darren ya? Ntar dulu. Ini kan box shape udah ada kan? Disable nggak on kan? Terus apa coba? Oke, ini kan player ya. Sekarang kita lihat yang door. Oke, di sini kan ada ya Darren ya, box shape juga. Terus kan nggak disable juga kan? Visibility juga on. Apalagi sih? Oh. Oke, oke, oke. Atau ini Darren kata dia, tapi ini kayak gila sih. Ntar lu ya. Kita disuruh ke collision layer. Collision layer di mana? Oke, a little bit more ya. Pengen tahu dulu dan collision ini layer di mana? Kok nggak ada ya? I'm afraid ya, this is the same problem like we had in Game Maker loh Dan. Probably they are in different layers. I don't know what. Tapi layernya di mana sih? Can you give me the correct structure of door, layer, and level? Oke, door tuh harus ada collision shape sama animation player. Kita punya hinge ya. Oke. Ya. Layer harus ada collision shape 3D. Sama mesh instance 3D. Ya ada. Nah ini loh Darren, layer ini I don't know. Probably we have to find. I'm going to find some other reference ya. Tapi I'm really curious about ini loh Darren. Layers ini gitu. Should they be the same or no? Coba ya. Ini kan mesh instance ya, yang player. Coba kita lihat si door. Itu di satu sama, udah di satu ya, di layer yang sama ya. Ya udahlah. Level, player, door. Level, player sama door ada. Light udah, kamera udah. Level berarti isinya ada player, ada collision shape, animation player, other object. Kita bisa tambahin di level ini kayak misalnya ada wall or something gitu ya, Dan. Udah sih harusnya itu, tapi nggak tahu. I don't know. This is crazy. Nanti kita cari contoh lagi deh how to interact between two ini. Tapi kalau secara logik ya, setuju nggak, Dan? Do you agree that? Based on our experience with Game Maker kan,
we already have all what we need kan, the room, the object, the collision ininya, terus kan the interaction, the code, the structure juga kayaknya udah oke gitu. I don't know if we miss something gitu ya, tapi it's supposed to work gitu. I don't know. Probably mungkin kodenya nggak masuk gitu, tapi ChatGPT bilang cuman itu, gak ada masalah. Nah, my question is next ya, for next ya. Ini tuh ngeselin Darana ini. I still cannot explain this gitu. Kesel banget tuh, gak tau kenapa. Why? Kita kenapa sih nggak bisa dibilang ya udah fit in aja gitu. Kayak kalau di Game Maker kan kita bisa set dia ya udah lu set bisa nggak ya, lupa. Ya pokoknya gimana lah caranya biar lu ngepas gitu. Ini kan lo nggak mau tuh. Ini kayaknya nggak karena nggak di tengah ya. Nggak tahu lah, itu stres banget. Harusnya ada yang we should have this short key to like align it. Atau lah, cobalah nanti kita cari lagi. Oke, sabar dan di save dulu. I'm going to make a resume next week. Use different references to do interaction between layer and other objects. Find out why we still have warning about the collision task. Mau gila headache sekali. Oke. Save ya Darren, thank you so much ya. Darren makasih banyak. How do you save? Oke. Ini. Enggak loh, ini aja. Save all scene. Udah. Coba kita close, dia ngomel nggak? Dah. Aman. Oke, I have sent you the resume. Capek. Stress, Makasih ya Darren. Thanks so much. Bye-bye. Take care. Thank you so much, Darren. Bye-bye.